हम लोग तो आम जनता है ना, आम जनता लोग को 10 लाख दे रही है और कि रेप करवाओ तो उनको 10 लाख मिल जाए। उनका फैमिली से कोई होता तब उनको पता चलता ना कैसा लगता है, क्योंकि 10 बजे के बाद में उस एरिया में आप जा नहीं सकते, इतना डर लगता है। आप अकेले महिला हो के आप वहाँ पे जा नहीं सकते 10 बजे के पहले हमको दुकान बंद करना पड़ता है। বোম ব্লাস্ট হচ্ছে বা বোমা বাড়িতে ফেটে যাচ্ছে, সেখানে 20 জন মারা গেলে 18 জন মুসলিম। কোথায় হয়তো মানুষকে দাঙ্গা লাগানো হচ্ছে, সেখানে হচ্ছে মুসলিম। কোথায় হচ্ছে ট্রেন লাইনের উপর পাথর ছোড়া হচ্ছে, সেখানে হচ্ছে মুসলিম। কোনো ভালো জায়গায় আপনি একটা एग्जांपल দেখান তো। माइनॉरिटी की जो इमेज है ना वह ऐसी बना दी गई है कि कहीं बम फटे तो नाम माइनॉरिटी का आता है। আপনি কখন চিন্তা করবেন পড়াশোনা করলে চিন্তা করবেন, আপনি কখন চিন্তা করবেন শান্ত মস্তিষ্কে থাকলে চিন্তা করবেন, আপনি কখন চিন্তা করবেন ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরের সিনারিও দেখলেন, ওয়েস্ট বেঙ্গলের সিনারিও দেখলেন, দুটোকে ট্যালি করতে পারবেন। আপনি কখন চিন্তা করবেন অন্য মুসলিম রাষ্ট্রকে দেখলে চিন্তা করতে পারবেন। এরা সব সৌদি আরব বলে, সৌদি আরবে আসল সিচুয়েশন করা যায়। মাইনরিটিকে কি হচ্ছে নেগেটিভ দিকেতে ইউজ করা হচ্ছে, ভালো কাজে কিছু ইউজ করছে না। না শিক্ষা, না স্বাস্থ্য, না শিশুদের, না নারী সুরক্ষা, কোনো একটা দিক নেই যেখানে বলতে পারি 1% হলেও কাজ করেছে। ইতিহাসের চাকা ঘোরে, পৃথিবীতে কোনো কিছুই পার্মানেন্ট বলে কিছু নেই। पॉलिटिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल में। चुनाव कवर करते करते मैं इस वक्त झारग्राम में मौजूद हूँ। जानते हैं यहाँ की जनता से कि क्या पश्चिम बंगाल का ग्राफ जो है वो इस बार बदलेगा या एक बार और दीदी खेला करेंगी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुद ज्योग्राफी के प्रोफेसर। तो सर क्या लग रहा है इस बार ग्राफ में कोई बदलाव आएगा? हाँ, बदलाव तो ज़रूर आएगा क्योंकि आना ही है इधर। जो फिलहाल जो सिचुएशन है बंगाल के, वही दिन के दिन और डे बाय डे वो तो ग्रेजुअली डिक्रीज ही होते जा रहे हैं। इसलिए तो बदलाव ज़रूरी है क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है डेवलपमेंट का तो कोई आसपास में नहीं है। सब टुकड़ों में बटा हुआ है और खुद का और पर्सनल गेनिंग के लिए सब पीछे दौड़ रहे हैं। इसीलिए अगर ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग सोचें तो चेंज तो ज़रूरी है और हम पब्लिक को भी ये समझ में आ गया जो विदाउट चेंजेस कुछ हो नहीं सकता फ्यूचर में। सर हमारे ऑडियंस कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि मैंने बोला हमारे साथ ज्योग्राफी के प्रोफेसर। सर पहले तो आपका नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर माफिजुल हक, मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जियोग्राफी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो मैंने इसी वजह से बोला कि सर से मैंने ग्राफ के बारे में पूछा क्योंकि खुद ये ज्योग्राफी का प्रोफेसर है तो ये ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं ग्राफ के बारे में। और पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो पश्चिम बंगाल का ग्राफ तो इनसे बेहतर कौन ही बता पाएगा। तो सर जैसे आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं ना? हाँ हाँ, इधर की। तो पश्चिम बंगाल में लगातार हैट्रिक मार चुकी हैं यहाँ की मुख्यमंत्री, तो क्या चौथे बार भी आप लोग लाएंगे या चौथे बार क्या चाह रहे हैं इस बार पश्चिम बंगाल की जनता? आम आदमी तो ऐसे नहीं चाहते हैं, लेकिन क्योंकि पीछे आगे বাংলাতেও বলতে পারেন। আচ্ছা পিছে যদি আমরা দেখি 21 সালে কি হয়েছিল, র্যাগিং ছিল। 21 সালে কি হয়েছে যে এসআইআরে যারা বাদ যাচ্ছে তাদেরকে ইনক্লুড করেছিল। 21 সালে কি হয়েছিল মানুষকে ভুল বোঝানো হয়েছিল, কিন্তু এখন মানুষ সেই দিকটাতে খুব একটা বেশি নেই। মানুষ অনেকটা সিচুয়েশন চেঞ্জেস হয়েছে। কি চেঞ্জ হয়েছে, একটার পর একটা যে ভুল যে প্রজেক্টগুলো গভর্নমেন্টের সেইগুলো মানুষের কাছে এসেছে। প্লাস এই যে ভোটের আগে যে সমস্ত ভাতা দেওয়া বা মানুষকে পয়সা দেওয়া, এইটা মানুষ আর নিচ্ছে না। এটা প্রথম নিয়েছিল, স্বাভাবিক। ওয়েস্ট বেঙ্গলে মানুষের পার হেড ক্যাপিটাল ইনকাম লো, ফলে সেখানে মানুষকে যখন প্রথম ভাতা দেবে তারা তখন খুব ওয়েলকাম করবে। কিন্তু একটা লং টার্মের পক্ষে যখন দেবে রোজ ভাতা মানুষকে কিন্তু লাইফ সাস্টেন করতে পারবে না, তখন মানুষ একটা পার্মানেন্ট সলিউশন দরকার হয়। সেই সলিউশনটার জন্য মানুষ কিন্তু চেঞ্জটাকে করে নিয়ে আসবে। প্লাস এসআইআরের যে নামগুলো বাদ যাচ্ছে সেখানে কিন্তু অনেক ভুয়ো ভোটার সেগুলো কিন্তু বাদ চলে যাচ্ছে। সেগুলো কিন্তু সব এখন যে রুলিং গভর্নমেন্ট আছে সেখান থেকেই কিন্তু কমবে এই সমস্ত জিনিসগুলো। প্লাস আমি যদি একটা দিকে বলি মাইনরিটির দিকগুলো যেটাকে দেখি যে সব জায়গায় কিন্তু মাইনরিটিকে কী হচ্ছে নেগেটিভ দিকেতে ইউজ করা হচ্ছে অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গলেই। সাপোজ ভালো কাজে কিছু ইউজ করছে না, আপনি দেখবেন সব সময় সব জায়গাতে কিসে রয়েছে, কোথাও হয়তো বোম ব্লাস্ট হচ্ছে বা বোমা বাড়িতে ফেটে যাচ্ছে, সেখানে 20 জন মারা গেলে 18 জন মুসলিম। কোথায় হয়তো মানুষকে দাঙ্গা লাগানো হচ্ছে, সেখানে হচ্ছে মুসলিম। কোথায় হচ্ছে ট্রেন লাইনের উপর পাথর ছোড়া হচ্ছে, সেখানে হচ্ছে মুসলিম। কোনো ভালো জায়গায় আপনি একটা एग्जांपल দেখান তো। যে কজন মানুষ আছে সব আমাদের মতো যে কজন মানুষ আছে তাদেরকে কিন্তু কাজে লাগাচ্ছে না ডেভেলপমেন্টের জন্য। ডেভেলপমেন্টে কোনো ইস্যু নেই, শুধু হচ্ছে ভাতা দেওয়া, শুধু হচ্ছে কোনো কিছু স্বার্থ পাইয়ে দেওয়া আর সমস্ত কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে টাকাটাকে ইনভেস্ট করা যাতে সেটা সাইক্লিক ওয়েতে আবার ফিরে আসে। সাপোজ এখন যদি দেখবেন এই 3 মাস বাংলার বাড়ি বলে একটা প্রকল্প স্টার্ট করেছে। বাংলার বাড়ির প্রকল্পে কী লাগবে, আপনার ইট লাগবে, বালি লাগবে, মজুরি
লাগবে, তা সেই টাকাটা গভর্নমেন্ট দিল। সেই টাকাটা কোথায় যাচ্ছে? বালি কিনতে, মাটি কিনতে, এই সমস্ত কিনতে। দেখবেন এই সময় বালির দাম, মাটির দাম হু হু করে 3 গুণ বেড়ে যাচ্ছে। তা সেই টাকাটা কারা নিচ্ছে? যারা মিডিল ম্যানগুলো রয়েছে, যারা সিন্ডিকেটগুলো চালাচ্ছে, তারা কি করছে? এক্সট্রা পয়সাটা অ্যাবজর্ব করছে। সেই এক্সট্রা পয়সাটা কোথায় যাবে? ঘুরপথে আবার পার্টি অফিসেতে যাবে। তার মানে কি হলো? যে টাকাটা সাইকেল মানে গভর্নমেন্ট থেকে বেরোলো, সেটা সাইক্লিক ওয়েতে আবার কি হলো? পার্টি ফান্ডের মধ্যে ফিরে চলে এলো। ফলে এই যে ধরনের যে চক্রগুলো, এগুলো কিন্তু মানুষের কাছে এখন সব কিছু ক্লিয়ার, আগে ক্লিয়ার ছিল না। ফলে এই জিনিসগুলোকে মানুষ কিন্তু এখন রিজেক্ট করছে। যার জন্য কি হয়েছে, আপনি কলকাতার বাইরে যদি যান, গ্রামের দিকে যান, বা লোকাল ট্রেনে যদি আপনি জার্নি করেন, তখন দেখতে পাবেন যে কত ধরনের নেগেটিভ সেন্টিমেন্ট মানুষের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে এই সমস্ত জিনিসগুলোকে চেঞ্জ করার জন্য। এরকম হাজারো ইস্যু রয়েছে, ছোট ছোট ইস্যু রয়েছে, যেইগুলো কি করছে, মানুষ এই সমস্ত জিনিসগুলোকে করছে। উল্টো দিকে যদি যাই আমরা, সেই দিকে যারা গভর্নমেন্ট সার্ভিস যারা রয়েছে, তাদের দীর্ঘদিন ডিএ নেই, তাদের ডিএ বাড়াবার জন্য কোনো কিছু নেই, অথচ আপনি দেখুন অন্য খাতে প্রচুর প্রচুর পয়সা রয়েছে। ফলে এই ইস্যুগুলো, এইগুলো কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে এখন কিন্তু ক্যাপচার হয়ে গেছে, এবং মানুষ এই সমস্ত ইমেজগুলোকে রিফ্লেক্ট করবে ভোটের দিন। तो मैं 1 मिनट के लिए बता दूं कि भैया ने अभी ऐसा बोला है कि पश्चिम बंगाल में एक तो माइनॉरिटी की जो इमेज है ना, वह ऐसी बना दी गई है कि कहीं बम फटे तो नाम माइनॉरिटी का आता है, कहीं कोई ऐसा हादसा हो जाए, मारपीट हो जाए, दंगा हो जाए तो नाम माइनॉरिटी का आता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि माइनॉरिटी को जो है वो यूज़ किया जा रहा है, वो भी ऐसे मुद्दों में। तो भैया जैसे कि आप खुद माइनॉरिटी क्षेत्र से आते हैं, Yes. ठीक है, तो जैसा कि कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट है यहाँ की, आपकी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके वोट बैंक ही आप लोग हैं। तो अगर आप लोग ऐसा बोलेंगे तो फिर उनका तो वोट बैंक कैसे चलेगा? দেখুন, ভোট ব্যাংকে 2-3টে ধরনের ক্যালকুলেশন থাকে, সেই ক্যালকুলেশন থেকে ভোট ব্যাংকগুলো তৈরি হয়। আমাদের টোটাল যদি মুসলিম সমাজটাকে দেখেন, 2 থেকে 3% মানুষ যারা হায়ার এডুকেটেড, যারা ডিপলি জিনিসগুলোকে ভাবে, ম্যাক্সিমাম মানুষ কি হচ্ছে 8 পাস, 9 পাস, 10 পাস, তাদেরকে যেমন দেখানো হয় তারা সেরকমটা দেখে। ফলে সেইভাবে দেখেছে কি, একটা মমতা ব্যানার্জির দলনেত্রী, এটা কিন্তু মানতে কোনো অসুবিধা নেই। মমতা ব্যানার্জি দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে এসেছে, মানুষ সবাই দেখেছে। এই ইমেজটা কিন্তু আমরাও নেগলেক্ট করতে পারবো না, কেউই নেগলেক্ট করতে পারবে না। কিন্তু 2011 সালের পর থেকে যে মমতা ব্যানার্জি, তার যা অ্যাক্টিভিটি, মানুষের প্রতি তার যা কাজ, সেগুলো পুরোপুরি ফ্লপ, সেগুলো পুরোপুরি হচ্ছে নেগেটিভ। প্রথম 5-6 বছর মানুষকে সে মুখোশ পরে রেখেছিল, মানুষেরা দেখেছিল, কিন্তু এখন তো মানুষ সেই জিনিসটা বুঝবে না, সেই জিনিসটা পুরোপুরিভাবে তার নেগেটিভ দিকে চলে যাচ্ছে, পরপর জিনিসগুলো চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, ও যদি এতই মানে মুসলিম দরদি হতো, গভর্নমেন্টে মুসলিম মন্ত্রী কটা আছে, অ্যাক্টিভ মন্ত্রী কটা আছে, কারা কী কাজ করে, তাদের কন্ট্রিবিউশন কী সোসাইটির জন্য, এই কোশ্চেনগুলো যদি আমরা করি, তারা কি দিয়েছে 5 বছর, প্রত্যেক বছরই বলে আমি সব কাজ করে দিয়েছি। ভোট পেরিয়ে গেলে দেখবেন মাইক হাতে নিয়ে কি বলতো, আমি সব কাজ করেছি, সব ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেছে। তা সব যদি ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেছে, সামনের 5 বছর আর দরকার কি? এত কোনো দরকার নেই। ফলে কি হচ্ছে, এইভাবে কথাকে মারপ্যাচ করে 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 ও কি করে, বারবার ওই একটা জিনিস আছে, কুমির ছানাকে বারবার দেখানোর মতো করে দেখাতে চাচ্ছে। ঠিক একইভাবে কটা এমএলএ আছে, রুলিং মাইনরিটি থেকে কজন রয়েছে? খুব কম পরিমাণে রয়েছে। ये बात माइनॉरिटी क्यों नहीं समझ रही है? বুঝতে দেওয়া হয় না। अच्छा, ওরা যাতে বুঝতে না পারে তার জন্য তো বোমা তৈরি করতে পাঠায়, তার জন্য তো রাত্রিবেলা ডাকাতি করতে পাঠায়, তার জন্য তো সিন্ডিকেট করতে পাঠায়, তার জন্য তো লড়াই করতে পাঠায়। আপনি কখন চিন্তা করবেন? পড়াশুনো করলে চিন্তা করবেন। আপনি কখন চিন্তা করবেন? শান্ত মস্তিষ্কে থাকলে চিন্তা করবেন। আপনি কখন চিন্তা করবেন? ওয়েস্ট বেঙ্গলে বাইরের সিনারিও দেখলেন, ওয়েস্ট বেঙ্গলের সিনারিও দেখলেন, দুটোকে ট্যালি করতে পারবেন। আপনি কখন চিন্তা করবেন? অন্য মুসলিম রাষ্ট্রকে দেখলে চিন্তা করতে পারবেন। এরা সব সৌদি আরব বলে, সৌদি আরবে আসল সিচুয়েশন করা জানে। সৌদি আরবে কটা মাদ্রাসা আছে, আমাদের এখানে কটা মাদ্রাসা আছে। তাহলে সৌদি আরবের লোক মাদ্রাসার প্রতি কেন ভক্তি নেই, তাদের মাদ্রাসার প্রতি কেন নেই? কারণ মাদ্রাসা সিস্টেমটাই আমাদের ইসলাম কালচারের মধ্যে নেই। এরকম হাজারো রয়েছে, ঠিক আছে। ফলে ইন্দোনেশিয়ার সিনারিও এরা দেখবে না, মালয়েশিয়ার সিনারিও দেখবে না, সৌদি আরব দেখবে না, কুয়েত দেখবে না, কোনো কিছু ডেভেলপমেন্ট দেখবে না। কি দেখবে? আমাদের এখানকার শুধু ডেভেলপমেন্ট দেখবে, যেটাকে পিছিয়ে রাখে। ফলে এরকম প্রচুর জিনিস আছে, অনেক জিনিস আছে, কিন্তু এইগুলো এখন সাধারণ মানুষ বুঝছে, আস্তে আস্তে সকলেই বুঝছে। जो माइनॉरिटी की बातें हैं, इस्लाम की बातें हैं, वो तो काफ़ी कुछ ऐसा पता चला है मुझे, और भैया से मैं इसके बारे में ब्रीफ पे एक वीडियो ज़रूर बना के डालूंगी। वैसे मैम, आपका नाम क्या हुआ? আমি বাংলায় বলি। নমস্কার, আমার নাম পলি আচারিয়া। अच्छा, आप भी पश्चिम बंगाल की हैं? হ্যাঁ, আমিও। तो आपके यहाँ पे एक महिला मुख्यमंत्री हैं, आप खुद भी एक महिला हैं, ठीक है, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल की जो छवि बनी है पूरे भारत के बीच में, भारत क्या, पश्चिम बंगाल तो चर्चे में रहता ही है आपकी मुख्यमंत्री की वजह से,
तो आपको क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव होगा 26 में होने वाला चुनाव, उसमें दीदी हैट्रिक के बाद एक बार और आएंगी या इस बार परिवर्तन देखेगा बंगाल? প্রথমেই আমাকে মনে করতে হয় যে উনি কোন পরিস্থিতিতে বাংলার মসনদে বসেছিলেন। ওনাকে সাধারণ মানুষ চয়েস হিসাবে কিন্তু নেই, ওনাকে মানে উপায় নেই। দীর্ঘদিন বামফ্রন্টের হাত থেকে মুক্তির জন্য কিছু একটা আশায় মানে ওনাকে চয়েস মানে অপশন নেই, তাই ওনাকে বাংলার মানুষ ভেবেছিল যে দেখ এর থেকে বেটার কিছু হবে, এটা ভেবে নিয়ে এসেছিল। ওনার কাছ থেকে খুব একটা আশা করে বিরাট কিছু একটা ভেবে আনেনি। एक मिनट मैम, तो जैसा कि मैम यहाँ पे ये कह रही हैं कि ममता बनर्जी को जो है बंगाल की जनता बहुत खुशी से नहीं लाई थी। जब वामपंथी से छुटकारा चाहिए था, लोग वहाँ से त्रस्त हो चुके थे, तो लोगों को लगा कि एक परिवर्तन होना चाहिए, तो वो परिवर्तन का चेहरा थी ममता बनर्जी। मैं सही कह रही ইয়েস 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 একদম একদম। তো এই কারণে নিয়ে এসেছিল। তারপরে প্রথম প্রথম উনি মোটামুটি এসেই এদিক ওদিক চেঞ্জ করতে শুরু করে দিলেন। এদিক মানে সাংঘাতিক রকমের সব কিছু ড্রাস্টিক্যালি চেঞ্জ করলেন। ভাবলেন ওনার রাজত্ব ওনার মতন করে চলবে, কিন্তু এটা উনি ভুলে গেলেন পৃথিবীতে কোনো কিছু স্থায়ী হয় না। হ্যাঁ, ইতিহাসের চাকা ঘোরে, পৃথিবীতে কোনো কিছুই পার্মানেন্ট বলে কিছু নেই। তাই মুখোশ পরে আর যাই হোক আলটিমেট বেশি দিন থাকা যায় না। মানুষ তার মুখোশ বুঝে গেছে, এখন সেজন্য মানুষ আরও বেটার কিছু চাইছে, যে কারণে मैम जब बेटर की बात आती है, ठीक है, तो ऐसा क्या श्योरिटी है कि अगर अब जो सरकार अगर आती है तो वो बेहतर काम करेगी? আমাদের একটা বাংলায় কথা আছে, মানে যার রান্না খায়নি সে বড় রাঁধুনি। হ্যাঁ, তো যার রান্না খেয়েছি তো তার রান্নার প্রশংসা করতে তো কোনো আপত্তি নেই। আজকে মোদিজিকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখছি, তো গুজরাটে উনি এতগুলো টার্ম থেকেছেন, এতগুলো 3টে টার্ম ওনার রানিং চলছে। আজকে ভারতবর্ষে যে 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 22টা স্টেটের মধ্যে সাকসেসফুলি রান করছেন, তো যেখানে রান করছেন, যার হাতে দেশ এইখান থেকে এখানে পৌঁছেছে, যাকে সারা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা বলা যায়, তো তার হাতে যখন সারা ভারতবর্ষের মানুষ তাকে ভরসা করছেন, বাংলার মানুষ একবার ভরসা করতে পারবে না? একটু দেখুক না, খারাপ তো কিছু হবে না। সারা ভারতবর্ষ তো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, বাংলাই শুধু একমাত্র পিছিয়ে আছে। এই বাংলা তো আমাদের বিবেকানন্দ স্বামীজি এই বাংলা তো রেখে যাননি। এই বাংলা কি রেখে গেছিলেন? নেতাজি এই বাংলা রেখে গেছিলেন আমাদের জন্য? হ্যাঁ, তো একবার ভরসা করে দেখুক মানুষ। अच्छा दीदी, यहाँ पे जब बात, आप एक महिला हैं, अगर बात हम महिला सुरक्षा की करें पश्चिम बंगाल में, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? না শিক্ষা, না স্বাস্থ্য, না শিশুদের মানে না নারী সুরক্ষা, মানে কোনো একটা দিক নেই যেখানে বলতে পারি যে মমতার সরকার 1% হলেও কাজ করেছে। যেটা করেছে সেটা হচ্ছে প্রলেপ দিয়ে গেছে। আজকে রাস্তার নির্মাণ যদি হয়, যে রাস্তা আছে তার উপরে হঠাৎ করে দেখি রাত্রিবেলা বুলডোজার এসে ভেঙে একটা জাস্ট ওপর থেকে একটা চাকচিক্ন প্রলেপ দিয়ে হয়ে গেল। अच्छा, मतलब बने हुए रास्ते को तोड़ दिया जाता है? ইয়েস ইয়েস ইয়েস, আর যেখানে দরকার সেখানে হয় না। अच्छा, मतलब बने हुए रास्ते को तोड़ के फिर से बना दिया जाता है? হ্যাঁ, এইভাবেই তো খাওয়া হয়, মানে একটা ফেডারেল সিস্টেমে খাওয়া হয় বেসিক্যালি এখানে, টপ টু বটম। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ के मुख्यमंत्री का लगातार ये बयान सुनने को आया है कि 8 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर ना निकलें, ठीक है, वो रेप पे अमाउंट फिक्स करती हैं, तो एक महिला होने के नाते आप यहाँ पे कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? দেখুন, আমাদেরকে তো উনি আর 10টা 5টা চাকরি দিতে পারেননি, কাউকেই পারেননি বেসিক্যালি, না যুবকদের পেরেছেন না যুবতীদের পেরেছেন। উনি তো আমাদের তো কাজের জন্য বাইরে যেতে হবেই। হ্যাঁ, আমি না হয় হাউসওয়াইফ, কিন্তু আমার মতন প্রচুর প্রচুর মায়েরা, দিদিরা, বোনেরা আছে যাদেরকে সংসারের হাল বোয়ার জন্য বাইরে যেতে হয়। তো সেক্ষেত্রে তারা নিজের সুরক্ষা নিজে নিয়েই বেরোয়, কেন জানেন যে তাদের জন্য দিদি নেই, এটা উনি জানেন, কিন্তু তারা এটাও জানেন তাদের জন্য দাদা আছে, তাদের জন্য দাদা আছে। এই ভরসাটা রেখে, ভগবানের উপর ভরসা রেখে, মা বাবাকে প্রণাম করেই তারা বাইরে থেকে বেরোয়, এইটুকুই। अच्छा दीदी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्वेता चंदू का है। अच्छा
दीदी पश्चिम बंगाल की हैं, तो आपके पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं खुद एक महिला हैं, ठीक है। तो अगर हम पश्चिम बंगाल की ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात एडुकेशन की करते हैं, ठीक है, जो बेसिक नीड होती है, एडुकेशन की बात करते हैं, हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए मेन बात है कि एक्चुअली आप फर्स्ट तो पहले आप अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पे महिला लोग सेफ़ है कि नहीं, ठीक है। मैं तो यहीं पे रहती हूँ, मेरा एक छोटा सा दुकान भी है, कपड़े की दुकान है। मैं उधर से वॉकिंग जाती हूँ घर पे अपना वॉक करके, तो मतलब मेरे को जल्दी बंद कर लेना पड़ता है क्योंकि 10 बजे के बाद में उस एरिया में आप जा नहीं सकते, ठीक है। इतना डर लगता है, आप अकेले महिला हो के आप वहाँ पे जा नहीं सकते 10 बजे, ठीक है। 10 बजे के पहले पहले हमको दुकान बंद करना पड़ता है, ठीक है, जो कि ऐसी क्या मजबूरी? हाँ एक्चुअली पूरा सुनसान हो जाता है वहाँ पे। आपको कुछ नहीं बता सकते हैं कि आप वहाँ पे आपको कोई फॉलो नहीं करेगा, कि आपको कुछ नहीं कर सकता है। मतलब हम लोग को खुद को डर लगता है वहाँ। हम लोग 10 बजे के बाद में कोई निकलता ही नहीं है, 10 बजे के पहले पहले ही सब कुछ कर लेना होता है, ठीक है। मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री फिर तो सही कह रही थी ना कि 8 बजे। डेफिनेटली वो जो बोले एकदम सही बात बोले कि 8 बजे तक रुक जाओ, नहीं तो उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ भी होगा वो हम लोग, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ की मुख्यमंत्री इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं, गाना गाती हैं, ठीक है, वो खुद एक अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी खड़ी हो रही हैं, तो कैसा लग रहा है इतने टैलेंटेड मुख्यमंत्री के राज्य में रहकर, कैसा लग रहा है? और इतनी टैलेंटेड है कि हम लोग के कोलकाता जो शहर को कोई जानता नहीं था, पूरा वर्ल्ड फेमस करा दिया बिकॉज ऑफ आरजी कर, ठीक है। आरजी कर के बाद में इसके बाद तो और कितना ही केसेस हुआ वो तो उसका कुछ खबर ही नहीं है, लेकिन आरजी कर को अभी तक इंसाफ भी नहीं मिला, ठीक है। इतना टैलेंटेड एक इंसान से चीफ मिनिस्टर का स्टेट से, हाँ हम लोग है, हम लोग अगर कहीं दूसरा जगह में स्टेट में जाएंगे ना तो हम लोग को बोलने में शर्म आएगा कि हम लोग कोलकाता से हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को फेमस कर दिया गया है। सीएम आज दिल्ली का एसआईआर हुआ तो दिल्ली में चली गई सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन जब ये केसेस रेप केस हो रहा है तब वो नहीं, उनके पास में कुछ। कैसे आप कह रही हैं कि वो कुछ नहीं कर रही हैं? वो 10 लाख दे रही हैं जो रेप विक्टिम की फैमिली है, और उसमें उन्होंने एक कैटेगरी ऐड कर दिया है। फैमिली नहीं है ना कोई उसमें, ठीक है। हम लोग तो आम जनता है ना, आम जनता लोग को 10 लाख दे रही है और कि रेप करवाओ तो उनको 10 लाख मिल जाए। उनका फैमिली से कोई होता तब उनको पता चलता ना कैसा लगता है ये चीज़। अरे मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि उनको फैमिली का जो है इम्पोर्टेंस नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल, हम लोग का मतलब इज्जत का कोई दाम नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं वो एक ही चीज़ को लेकर नाराज़ नज़र आती हैं। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की महिलाओं की तो वो लगातार इसी बात पर नाराज़ नज़र आती हैं कि भैया यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अगर हम बात हॉस्पिटैलिटी की करते हैं तो इनका तो यही कहना है कि भैया हॉस्पिटैलिटी ये क्या होता है, इन्होंने ये तो सुना ही नहीं है।